Quería primeramente agradecer toda la confianza que han tenido para que yo pueda estar acá. First of all, I'd like to be grateful for all the trust you have exercised in having me here, bringing me here. Y también todas las oraciones que han hecho milagros para que yo pueda llegar. I'm also grateful for all the prayers that have brought miracles so that I can be here. Cuando me pidieron tener los estudios, When I was asked to bring this Bible half hours, decidí traer la última Biblia que Ramón González Longoria trajo aquí a la Junta de Nueva Inglaterra para que también recordamos que esto es parte de una historia que hemos construido juntos. I decided to bring with me the Bible that Ramon Gonzalez Longoria brought with him when he came to you. This marks that this is a story that we have been building together. Y no ha sido fácil llegar hasta aquí. It hasn't been easy to get here. Tuve que pasar por 11 juntas mensuales, I had to go through 11 monthly meetings, una escuela one school, y el hermoso campamento de los amigos. and your beautiful friends camp. Entonces ya había que probarme para llegar hasta aquí. So it felt like you had to test me to get here. Y lo otro es que yo creo que han cometido un gran error And the next thing is that I think you've made a big mistake porque han puesto a dos cubanos a hablar con un tiempo limitado. because you've called two Cubans to work against the clock. Y eso es grave. Good luck. Pero voy a intentar cuidar el tiempo, ajá, I will try to be mindful of the time y sobre todo esperar que sea el soplo de Dios quien nos diga a cada condición qué es lo que hoy necesitamos para nuestra junta. and most of all, I will care for it to be a blow of the Spirit for our times and our condition. Para los 5 estudios For me the, dieron un verso bíblico. for the five Bible half hours, I only got one Bible, one text. Es un poco complejo, ¿ah? It's a little complicated, Pero vamos a intentar hacerlo. Por eso es que voy a contarles un poquito qué es lo que quiero hacer en estos 5 días, ajá, so I'm going to tell you a little bit about what I want to do these 5 days. para que no nos apresuremos porque vamos a llegar al verso hermoso que se escogió para estas sesiones, que es Ríos en el Desierto. Because it's going to take us a while before we get to the verse that we were given. So we need to be patient. Y el día de hoy, ajá, vamos a estar un poco entendiendo y analizando cuál es el contexto, ajá, de el libro que nos está convocando a la reflexión, que es el libro de Isaías. So today we're going to talk a little bit about the context where that verse comes from in the book of Isaiah. Entonces no quería ir solo al verso, sino entender en qué realidad y en qué contexto este verso se escribe. So I didn't want to go straight to the verse. I want to give us a chance to get through some of the context. Y es lo que vamos a intentar hacer hoy. That's what we're going to start with. Mañana entraríamos a trabajar el tema del desierto. Tomorrow we will start working on the theme of the desert Y toda la experiencia que tiene el pueblo de la Biblia
con el desierto. and the long experience of the people of the Bible with the desert. El tercer día, si me siguen permitiendo estar aquí, On the third day, if you still let me speak, vamos a hablar un poquito de algunas estrategias para caminar en el desierto, para vivir en el desierto y para entender la vida del desierto. on the third day, we will talk a little bit about strategies to live in the desert, in the midst of the desert, to develop some understanding of what the desert may mean. El cuarto día, si me dejan estar aquí, voy a estar trabajando exactamente el verso y mirando memoria y presente. On the fourth day, we will get to the verse. And we will look at memory and present. Y el último día vamos a estar mirando el tema de cielo nuevo y tierra nueva, futuro y testimonios. And on the fifth day, we will try to explore the theme of a new heaven and a new earth, the future, and our testimony. Entonces, para hoy vamos a tener como dos elementos para comenzar. El primero es la historia del pueblo de la Biblia. So today we'll have two poles, two aspects to think about. The first is the history of the people of the Bible. Y esta historia está marcada sobre todo por su geografía. This history is latent with its geography. Es decir, hay dos polos. Por un lado está Egipto, acá, y arriba está Mesopotamia. So on the one end, they have Egypt, and on the other end, they have Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos, el Tigris y el Éufrates. Mesopotamia means between rivers, the Tigris and the Euphrates. Y el Egipto que tiene el río Nilo. And in Egypt, they have the one great Nile River. Es decir, vamos a estar hablando de dos regiones muy llenas de agua, dos regiones muy frondosas, reverdecidas, con mucha capacidad para la producción y se habían convertido en dos grandes imperios. So we will talk about two lands that are very well irrigated, big rivers, big gardens, great agriculture, great abundance. And they took all that and turned into empires. Y entre los dos, un desierto infranqueable. And in between the two, a desert that's very hard to cross. El único paso posible era por la costa del mar Mediterráneo. So the Mediterranean coast becomes a possible road between the two. Y tiene como centro, obviamente, el país de la Biblia. And in that area is the center of life of the people of the Bible. Y esa es la razón por la cual este es un espacio de múltiples caravanas que hacen el comercio, pero también un lugar de mucha confrontación y mucho conflicto, porque hay que adueñarse de este espacio. So this is the space of the great caravans, commerce, and therefore it's also the place to take, the place to conquer, the place to control. Eso es lo primero. That's the first bit. Y lo segundo es que vamos a hacer una lectura de la Biblia como cuáqueros. And the second bit is that we're going to do a reading of the Bible as Quakers. Entonces, no vamos a estar en los detalles del relato. We're not necessarily
dwelling on the details of the narration, sino en lo que la revelación del Espíritu nos está diciendo en este momento. but what the revelation of the Spirit is telling us today, now. Vamos a entrar al texto, para salir del texto y ver en esa entrada qué es lo que el Espíritu nos dice individualmente y como comunidad. We're going to enter into the text, but to come out in our condition, to see what the text is telling us. That makes sense now. Y el texto que nos está invitando está en el libro de Isaías. The text that we're using as an invitation to enter, it's in the book of Isaiah, Ríos en el desierto. streams in the desert. Isaías 43, verso 19. Isaiah 43:19. Y lo primero que tenemos que saber es que ese libro de Isaías son 3 libros. First thing is useful to know is that the book of Isaiah, it's really 3 different books. Y son 3 libros que se escriben en contextos muy distintos, en épocas muy distintas. And these 3 different books get written in very different contexts and very different epochs. El primero del capítulo 1 al 39, después del 40 al 55 y después 56 al siguiente, son los 3 textos de Isaías, los 3 libros de Isaías. So part 1 goes from chapter 1 to chapter 39, and the second part from 40th to the 55th chapter, and the third Isaiah from chapter 56 to the end. Entonces, lo que vamos a estudiar está en el segundo Isaías, en el Deutero Isaías, que se escribe exactamente en el periodo del exilio, la famosa diáspora, el exilio babilónico que tanto se ha escuchado. So this means we're going to be delving into the second Isaiah, or the Deuteronomic Isaiah, and this text falls exactly in that period, the period of the great exile, the great Babylonian exile, that diaspora, that the people lived under the power of great Babylon. Y la política de dominación de Babilonia, Babilonia está arriba, Mesopotamia es un país dentro de esa gran región. Babylon is up there in the north, in the middle, a part of the whatever is in the middle of that Mesopotamia, that land between rivers. La política de dominación era hacer grandes exilios. Había que sacar la gente que podía generar una amenaza si se organizaba y provocaba una confrontación. One of the major components of the pattern of domination is basically to exile, to extract from that land the elites, the people who could be rising or prepared to be in power, to eliminate possible leadership to begin with. Entonces hubo varias deportaciones, no fue una sola, ¿no? En varias ocasiones se habla de 3 grandes deportaciones que se hizo desde Jerusalén hasta Babilonia. So there are 3 waves of deportations, actually, that were done in different moments in this period, and we talk about the 3 different exodus or exiles. Y en estas deportaciones, a quienes sacaban era la clase dominante, la clase rica, el ejército, y el liderazgo era lo que se llevaba, y se dejaba entonces en ese lugar destruido a los pobres. So they took out the leadership, they took out the cultural elites, the priesthood, they took out the military leaders, they took out anybody who could organize anything like a coherent resistance or return to power, and they took them to Babylon, and they left people who could work, people who could be oppressed. They left the workers. They left
people who would have less of a tendency to organize themselves. Mendigos, enfermos, ancianos eran los que quedaban como parte de la basura que se dejaba en aquella tierra dominada. And the old and the weak, the beggars, the useless part of the population that was of no use back up in Babylon. Y los que estaban en Babilonia, al tener que salir por la fuerza, al tener que llegar hasta aquel lugar y tener que asumir un trabajo de fuerza, porque estaban construyendo la Gran Babilonia, comenzaron a sentirse en un estado de desesperación y de depresión. So the people who left and landed in Babylon felt forced. They did have to work. They had to help build the great Babylon. They were far away from their land. They felt abandoned. They felt failed. Failed in the God with the destruction of the temple, and that created a state of hopelessness and extreme suffering and pain. Y hay un texto, hay un salmo que da cuenta de esos sentimientos que hay en este pueblo que está en Babilonia, y es el Salmo 137. There is a psalm that accounts for all of this, and it is Psalm 137. Y el salmo dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cántennos, cántennos alguno de los cantos de Sión. ¿Cómo cantaremos un cántico en tierra extraña? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue al paladar. Si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Señor, recuerda a los hijos de Edom, cuando el día de Jerusalén decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, bienaventurado el que te dé el pago por lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tome a tus niños y los tire contra una roca. By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept when we remember Zion. We hung our harps upon the willows in the midst of it. For there, those who carried us away captive asked us for song, and those who plundered us requested mirth, saying, sing us one of the songs of Zion. How shall we sing the Lord's song in a foreign land? If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. If I do not remember you, let my tongue cling to the roof of my mouth. If I do not exalt Jerusalem above my chief joys. Remembered, O Lord, against the sons of Edom, the day of Jerusalem. Remember who said, raise it to its very foundation. O daughters of Babylon, who are to be destroyed, happy the one who repays you as you have served us.
Happy the one who takes and dashes your little ones against a rock. Es un texto muy fuerte. This is a very strong text. Es un texto que no esconde el dolor y la frustración de ese pueblo. It's a text that doesn't hide, it doesn't lie about the frustration and the agony of that people. El texto es una escalada de emociones The text is an escalation of emotions que va llenando de resentimiento y odio a ese pueblo. that increasingly fills those people, that people, with resentment within them. Es un odio que además va creando un deseo de venganza. It is a hatred that breeds a wish for vengeance. Las imágenes son de mucha violencia. These images are very violent. Frente al dolor y la impotencia aparecen sentimientos que nos paralizan y no nos comienzan a corroer por dentro. Faced with the pain and the impotence, the powerlessness, feelings of powerlessness paralyze us, and they start to corrode, to rust us from within. Y lo interesante es que en este lugar no hay desierto. The interesting thing is that in this place, there's no desert. Es un contexto rodeado de ríos, It's full of rivers, de tierra fértil, fertile land, pero es un lugar donde el pueblo está seco. but it is a place where the people are dry, parched. Es un lugar donde hay sequedad por dentro. There is a internal drought. Es un lugar donde el pueblo se ha paralizado. It is a place where the people is paralyzed. Yo quiero traer otro texto que se escribe en el mismo periodo, frente a una misma realidad, pero desde otro lugar. I want to bring to you now a text that is written in the same period, facing the same experience, but from a different place, from a different emplacement. Y es el libro de Jeremías. This comes from the book of Jeremiah. El libro de Jeremías también se escribe en el tiempo del exilio. The book of Jeremiah is written right in the time of this exile. Lo que pasa es que Jeremías lo escribe en Jerusalén, The difference is that Jeremiah writes it in Jerusalem. porque Jeremías es conocido como el profeta de la tierra. Jeremiah, it's known as the prophet of the land. Es un campesino que no fue deportado porque no significaba peligro ninguno. It's almost a peasant who was not deported because he didn't carry the sense of endangerment to the conquistadors, to the conquerors. Cuando pensamos que no somos fuertes, cuando pensamos que no representamos peligro ninguno, quizás somos quienes Dios llama para cambiar las cosas. When we think that we're not strong, and when we're not the one who are thought as able to change things, perhaps that is the ground of strength and resistance. Jeremías escucha y se entera lo que está pasando con el pueblo en Babilonia. So Jeremiah hears about, he knows what's happening with the people in Babylon, Y decide hacer una carta. and he decides to write a letter. Decide escribirle a ese su pueblo que estaba en una situación de destrucción y de muerte. So he decides to write to his people
who are in the midst of a feeling of death and frustration, oppression. Y voy a leer la carta porque la carta es un poco diferente a lo que nos cuenta el Salmo 137. And I want to read the letter because it's somewhat quite different from Psalm 137. Dice la carta. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Now, these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem to the remainder of the elders who were carried away captive, to the priests, the prophets, and all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificar casas, dice la carta, habitarlas, plantar huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendraos hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense allá y no se disminuyan. Procuren la paz de la ciudad a la cual les hice transportar y rogar por ella, porque en su paz tendrán ustedes paz. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Build houses and dwell in them. Plant gardens and eat their fruit. Take wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons and give your daughters to husbands, so they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminished. And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it, for in its peace you will have peace. El texto también es muy fuerte. This text is also strong. El texto comienza pidiendo que el grupo se junte. The text asks the group to unite, to come together. Es necesario encontrarse de nuevo. So it is necessary that you meet again, that you find each other again, Es necesario tocarse de nuevo. that you touch each other. Dice ancianos, sacerdotes, pastores, profetas y todo el pueblo. So he addresses himself to the elders and the priests and the prophets and to everybody else. Y empieza diciendo, ¿ah? Construyan casas. ¿Ah? The first thing that he says is build houses. Vuelvan a poner cimientos. ¿Ah? Put down foundations again. Cosechen la tierra. ¿Ah? Work the land. Aliméntense de los frutos de la tierra. Feed each other with the fruits of the land. Cásense. Get married. Tengan hijos. Crezcan. Have children and grow. Y termina con algo muy fuerte. Y procuren la paz de la ciudad, porque en su paz tendrán ustedes paz.
And here's a strong moment. Seek the peace of the city, because in its peace, you will have peace. Un mismo contexto, Same context, una misma realidad, same reality, dos maneras de asumirla, two different ways of adopting it. dos maneras de entender cuál era el papel que le tocaba a ese pueblo. Two different ways to understand what is the role of this people at this moment. Ese pueblo debía volver a encontrarse con su Dios. And most of all, that people had to meet its God again. Debía volver a encontrarse con la semilla. Those people had to meet again with the seed. Debía recuperar la dignidad y volver a defender la vida. Those people had to recover their dignity and once again defend life. Ese pueblo debía saber y tenía que saber que en medio de la sequedad también hay vida. That those people had to know and own that in the middle of the drought, there is also life. Los dos textos nos colocan algunas luces para este camino que empezamos hoy. Both of these texts actually gives us some guidelines, some guiding lights for the road that we need to walk. Tenemos que aceptar que hay momentos de desierto, We have to accept the moments of the desert, incluso cuando estamos sentados a orilla de los ríos. even when we're sitting at the shores of the shore of the river. En Jerusalén no había ríos. In Jerusalem, there's no rivers. El Jordán está como a 40 kilómetros. The Jordan is way far away, about 40 kilometers away. Y el sauce del río Kidrón casi siempre está seco. And the willow by the Hebron almost always is dry. Entonces hay momentos de desierto, There are moments in the desert, incluso aunque estemos sentados a orillas de ríos. even if we find ourselves sitting by the side of the river. Lo segundo es pensar que paralizados, que con resentimiento, que con odio, los desiertos no desaparecen. The other thing is to realize that with hate and resentment and frustration, the deserts don't water up. The deserts don't disappear. Solo comienzan a crecer en nuestro interior. If we let those things loose, the deserts will begin and continue to grow inside of us. Necesitamos voces proféticas como Jeremías We need prophetic voices like Jeremiah que nos recuerden quiénes somos, nuestra historia, lo que hemos sido y lo que podemos ser hoy desde nuestros testimonios. We need prophetic voices like Jeremiah to remind us who we are and who we can be, to remind us what testimonies we have lived as ours and live them again. De eso sabemos bien los cuáqueros, ¿eh? Quakers know a bit about that. Hay una historia hermosa que no podemos olvidar. We have a beautiful history that we better not forget. El texto no lo relata, pero yo me imagino la bronca que pudo haber generado la carta. The text doesn't say it, but I can imagine this is a very Cuban word, I'm sorry, the hassle and the fight that the letter provoked when it got to Babylon. No creo que desde el inicio había consenso. I don't think they had consensus about what to do with that letter.
Necesitó muchas sesiones. They needed a lot of sessions. ¿Quién es este que viene a decirnos lo que tenemos que hacer? Who in the world is this guy who's coming to tell us what we need to do? ¿Quién es este que viene a irrespetar lo que estamos viviendo? Who's this guy who doesn't seem to respect where we're living? Hay voces que nos dicen, hay voces que nos recuerdan, ¿m? Hay voces que nos siguen hablando hoy. There are voices that follow us, there are voices that tell us, there are voices that insist today what our ears need to listen. Nos cuesta responder It's, cómo aceptar la realidad y empezar de nuevo. it is hard to respond to how to react to reality and start again. Cómo soltar la rabia que nos provocan los desiertos, si How do, parece ser la única razón que hoy nos mantiene en pie. how do we let go of the rage that the desert imposes on us when that rage is the only thing that seems real within our hearts? Cómo soltar el dolor que paraliza para asumir una paz que duele, pero que construye. How do we loosen up the pain? How do we loosen up whatever we need to loosen up so we can build the peace? El relato nos recuerda que la paz se construye con gestos concretos, The narrative tells us very clearly that peace is built with very concrete actions, que la paz implica acciones colectivas por un bien común, that peace demands collective corporate action for a common wealth, common good. que la destrucción del enemigo alimenta y provoca nuestra propia destrucción. That the destruction of the enemy feeds and provokes our own destruction. Es increíble que quienes tenemos una práctica de estar más cerca de la Biblia, conocemos más el Salmo 137 que el de Jeremías. It's true and very hard that those of us who live close to the Bible know Psalm 137 better than we know Jeremiah's letter. Hasta lo cantamos. We even sing it. No lo voy a cantar. I'm not No going lo to voy a sing it. cantar, pero lo cantamos. Y, We y sing it. desconocemos la carta de Jeremías, And we are ignorant of Jeremiah's letters, que es una carta muy poderosa. which is a very powerful letter. ¿Qué lectura estamos hoy poniendo dentro de nosotros? What reading are we bringing, we're letting loose within us today? ¿El Salmo 137 o la carta de Jeremías? Psalm 137 or Jeremiah's letter? Vivimos tiempos de desierto We are living times of the desert, y no sabemos vivir en ellos. and we really don't know how to live those. Lo mismo aquí que en Cuba, que en el mundo entero. We don't- Vivimos, estamos viviendo tiempos de desierto. Here in Cuba and the rest of the world, we're living the times of the desert. Mañana hablaremos, si me dejan, de cómo se vive en el desierto. Tomorrow, if you let me, we'll talk about possible ways of living in the desert. Pero hoy Dios nos está convocando a organizarnos, Today, God is calling us to organize, a recuperar la alegría y la voluntad, to recover the joy and the will, a recordar lo que somos
y esperar en Él, to remember what we are and to wait in God. y hacer gestos concretos para construir la paz. And to take concrete action to build peace.